पठिष्यामः। अहं वेदं पठामि, अहं भगवद्गीतां पठामि, अहं रामायणं पठामि, अहं कादम्बरीं पठामि। भवन्तः किं किं पुस्तकं पठन्ति? वाक्यानि वदन्ति वा? वदन्ति वा? अहं काव्यप्रकाशं पठामि। उत्तमम्। अहं मनुसंहितां पठामि। अहं याज्ञवल्क्यसंहितां पठामि। उत्तमम्। अन्ये? अहम् अस्त्रशास्त्रं पठामि। हम्म। इतोपि मेघदीपे माम्मी वदतु शीघ्रम्। अहं रघुवंशं पठामि। अहम् अभिज्ञानशाकुन्तलं पठामि। पाम्मी। अहं नाट्यशास्त्रं पठामि। अहं नैयायिकं पठामि। उत्तमं साधु। अहं विश्वविद्यालयं गच्छामि, अहम् आपणं गच्छामि। भवत्यः कुत्र कुत्र गच्छन्ति? वाक्यानि वदन्ति वा? अहं विपणिं गच्छामि। अहं क्षेत्रं गच्छामि। उत्तमम्। अन्ये वदन्तु, कुत्र कुत्र गच्छन्ति? हा। ओ, पाम्मी भवत्याः अन्तर्जाले समस्या अस्ति, न सम्यक् श्रूयते। हा, अनन्तरं वदन्तु शीघ्रं। अहं पुरीं गच्छामि। उत्तमम्। अहं ग्रन्थालयं गच्छामि। साधु। इतोपि? अहं नगरं गच्छामि। उत्तमम्। अहम् अस्तु। हा, वदतु। अहम् अहम् आश्रमं गच्छामि। अहं गच्छामि। हा, अहम् आश्रमं गच्छामि। गच्छामि। उत्तमम्। अस्तु, अनन्तरं अहं चलच्चित्रं पश्यामि, अहं नाटकं पश्यामि। भवत्यः किं किं पश्यन्ति? वदन्तु शीघ्रम्। अहं अहं नदीं दूरदर्शनं पश्यामि। पश्यामि। वदति वदतु। अहं दूरदर्शनं पश्यामि। उत्तमम्। अहं हम्म। अहं रामधनुं पश्यामि। उत्तमम्। भास्वती धीति न वदति। अहं चन्द्रं पश्यामि। सम्यक्। अस्तु। अस्तु, इतोपि द्वितीयशब्दयोगे यथा प्रति, प्रति इति अव्ययपदमस्ति, द्वितीयाविभक्तियोगे प्रति इति अव्ययपदस्य प्रयोगः भवति। उदाहरणं, न अहं विश्वविद्यालयं प्रति गच्छामि, अहं कार्यालयं प्रति गच्छामि, अहं विपणीं प्रतिं गच्छामि, अहम् आपणं प्रति गच्छामि। एवं प्रतियोगे वाक्यानि वदन्ति वा? प्रति। यथा शिक्षकः छात्रं प्रति प्रश्नं पृच्छति, शिक्षकः छात्रं प्रति प्रश्नं पृच्छति। हा, श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति वदति। हा, अनन्तरं पिता पुत्रं वा पुत्रः जनकं प्रति पत्रं लिखति, जनकं प्रति पत्रं लिखति। एवं प्रतियोगे वाक्यानि वदन्ति वा? अहं ज्ञानलाभार्थं प्रति पुस्तकं पठामि। ज्ञानलाभं प्रति लाभं प्रति पुस्तक पुस्तकं पठामि, तथा न भवति। हम्म।
यथा प्रति इति अव्ययपदं यथा श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति वदति। হ্যাঁ, অর্জুনকে বলছে, অর্জুনের প্রতি বলছে। হুম, যথা পুত্রः जनकं प्रति पत्रं लिखति। না, পুত্র বাবা জনকের প্রতি কি করছে, না চিঠি লিখছে। হুম, প্রতি গচ্ছন্তি। ইদানিং বদতু। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দম প্রতিবদতি। रामकृष्णः विवेकानन्दं प्रतिवदति। उत्तमम्। अन्ये शीघ्रं शीघ्रं वाक्यं। गुरु शिष्यं प्रति ज्ञानं ददाति। हाँ, शिष्यं प्रति ज्ञानं ददाति न भवति। ददाति इति क्रियापदं दानार्थे चतुर्थी भवति। शेषाय प्रति तत्र उचितं नास्ति। शिष्यं प्रति ज्ञानं ददाति न, शिष्यं प्रति उपदेशं वदति। हाँ, शिष्यं प्रति उपदिशति। इतोपि भाष्य। हाँ, अहं नदीं प्रति गच्छामि, जननी वयं प्रति खाद्यं पचति। वयं प्रति न, अस्मान् प्रति। अस्मान् प्रति। द्वितीया बहुवचनम्। अस्मान् प्रति भोजनं पचति वा अस्मान् प्रति भोजनं पचति। प्रतियोगे कारणं न भवति, उद्देश्यं न भवति। तत्र उचितं नास्ति। इतोपि धीति। हरि ओम्, श्रूयते? आम् महोदय, श्रूयते। वाक्यं वदति वा प्रतियोगे? वयं जीवनधारणाय खाद्यग्रहणं भोजनं कुर्मः। सम्यक्। किन्तु प्रति अव्यययोगे वयं खाद्यग्रहणं प्रति भोजनं कुर्मः। किन्तु तत्र कारणं भवति, खाद्यग्रहणं प्रति इति न भवति। एकम् उदाहरणं। हाँ, प्रति नाम यथा पुत्रः जनकं प्रति पत्रं लिखति। उद्देश्य एरकम बुझाय। उद्देश्यम् इति नास्ति, सामान्यतया कं प्रति पत्रं लिखति ये बुझाय। एवं। नेताजी सुभाष चंद्र देशवासीं प्रति वदति। एतद् भवितुमर्हति। उद्देश्यमपि भवति प्रायशः। प्रायशः उद्देश्य एव ज्ञायते, उद्देश्यमेव ज्ञायते। समीचीनमेव। अहं रेलयानं प्रति गच्छामि। भवति, अहं रेलयानं प्रति गच्छामि। उत्तमं। प्रति अपि भवति। प्रति यदि शब्दः भवति तर्हि द्वितीया भवति, यदि प्रति शब्दः न भवति तर्हि चतुर्थी भवितुम् अर्हति। सम्यक्। इदानीं वदतु, द्वितीययोगे विना शब्दस्य अपि प्रयोगः भवति। मीनः जलं विना न जीवति। मीनः जलं विना न जीवति। मानवः वृक्षेण विना न जीवति। अतः द्वितीयां योजयतु। द्वितीया वृक्षं विना। मानवः वृक्षं विना न जीवति। तृतीया अपि भवति, द्वितीया अपि भवति। सम्प्रति द्वितीया विभक्तिं पठामः, द्वितीयायाः उपयोगं कुर्मः। इतोपि वाहनं तैलं विना न चलति। वाहनं तैलं विना न चलति। वृद्धः उपनेत्रं विना न पश्यति। वृद्धः उपनेत्रं विना न पश्यति। वृद्धः दण्डं विना न चलति। उत्तमं, साधु। माता पुत्रं विना भोजनं न करोति। उत्तमम्। अस्तु, तर्हि प्रति वा विना योगे द्या भवति। अस्तु, अनन्तरं वयं
एकवचने वयम् अभ्यासं कृतवन्तः, सम्प्रति वयं द्विवचने बहुवचने अपि अभ्यासं कुर्मः। पश्यन्तु, दृश्यते वा? आम् दृश्यते। पश्यतु, वयं किं किं पठामः? न वयं पाठं पठामः, पाठः पाठं, वयं मन्त्रं पठामः, मन्त्रः मन्त्रं, वयं समाचारं पठामः, वयम् अध्यायं पठामः। एतत् किमस्ति? एकवचने अस्ति। पाठः पाठं, मन्त्रः मन्त्रं, समाचारः समाचारम्, अध्यायः अध्यायम्। अनन्तरं पश्यन्तु, एतत् द्विवचने अस्ति। पाठौ द्विवचने अस्ति। वयं पाठौ पठामः, वयं पाठौ पठामः। अनन्तरं मन्त्रौ, पाठौ पाठौ, मन्त्रं मन्त्रौ, वयं मन्त्रौ पठामः, वयं समाचारौ पठामः, वयं अध्यायौ पठामः। पाठौ माने कि दुटो पाठ, তাই তো? মন্ত্রম মন্ত্র, দুটো দুটো মন্ত্র উচ্চারণ করব। সমাচারও দুটো সমাচার, অধ্যায়ও দুটো অধ্যায়। অনন্তরম वयं पाठाः पाठान् पठामः, वयं पाठान् पठामः, वयं मन्त्रान् पठामः, मन्त्राः मन्त्रान्, वयं समाचाराः समाचारान् पठामः, वयम् अध्यायाः अध्यायान् पठामः। पाठाः पाठान्, मन्त्राः मन्त्रान्, समाचाराः समाचारान्, अध्यायाः अध्यायान्। इदानीं सम्प्रति वयं पश्यन्तु, वयं पाठं पठामः, वयं मन्त्रं पठामः, वयं समाचारं पठामः, वयम् अध्यायं पठामः। एतत् एकवचने अस्ति। अनन्तरं वयं पाठौ पठामः, अनन्तरं वयं मन्त्रौ पठामः, वयं समाचारौ पठामः। तत् द्विवचनं, प्रथमायाः एकवचन द्विवचनं, द्वितीयायाः द्विवचनं समानं। স্যার একটা কথা বলবো? হ্যাঁ বলো। বলছি কি পুরুষগুলো আর ক্রিয়াপদগুলো একই বিভক্তি হবে, তাই তো? পুরুষগুলো আর ক্রিয়াপদগুলো মানে বুঝতে পারলাম না, কোনটার কথা বলছি বলো তো? বয়ম আর পঠামহ, এটার কথা বলছি। হ্যাঁ, এগুলো একই বিভক্তি হবে। আর এই আচ্ছা তুমি একটা কথা বলো তো, পঠামহ এর কি বিভক্তি আছে? না, আমি বলছি তাহলে একই বিভক্তি কি করে হবে? বচন স্যার, বচন। বচন পুরুষ, হুম। বচন পুরুষ একই হবে তো, স্বাভাবিকভাবে একই হওয়ারই কথা, কেননা ওই কারণেই তো উত্তম পুরুষের ভাগ আলাদা করে রাখা হয়েছে, তাই না? হুম। উত্তম পুরুষ শুধুমাত্র আমিবাচক শব্দ, অহম আবাম বয়ম বলেছি। আমি বলতে চাইছি মানে এই মানে বচন দুটো এক থাকবে আর ভেতরে মানে পাঠন পাঠৌ পাঠান এগুলো চেঞ্জ হতেই পারে, হ্যাঁ, তাই তো? আমরা আমরা দেখো, আমরা একটা পাঠ পড়তে পারি, আমরা অনেকগুলো পাঠ পড়তে পারি, আমরা দুটো পাঠ পড়তে পারি, সেটা আমাদের মর্জি। হুম। ঠিক আছে, তো সেটা পাঠও ঠিক হবে, পাঠমপি ঠিক হবে, পাঠানও ঠিক হবে। কিন্তু এখন দেখতে হবে আমরা কতগুলো পাঠ পড়ছি। যদি বহু বচনে দুটোর বেশি হয়, তাহলে সেখানে আমাকে বহু বচনেই প্রয়োগ করতে হবে। পাঠান, মন্ত্রান, শিক্ষকান, বালকান, লেখকান, পাচকান, বুঝলে? যদি দ্বিবচনে হয় তাহলে দ্বিবচনেই প্রয়োগ করতে হবে। আর একবচন হলে তো কোনো সমস্যা নেই, আমরা একবচনে জানি। পাঠম, মন্ত্রম, সমাচারম, অধ্যায়ম, বেদম। একটা বেদ যদি পড়ি তাহলে কি হবে? অহম বেদম পঠামি। যদি দুটো বেদ পড়ি, অহম বেদৌ পঠামি। আর যদি অনেকগুলো বেদ পড়ি তাহলে অহম বেদান পঠামি। স্পষ্ট? আচ্ছা, নেক্সট। সম্প্রতি वयम् अभ्यासं कुर्मः। अस्तु, पश्यन्तु, पाठः पाठं, पाठौ पाठान्। अनन्तरं किं भवति? पाम्मि भवती वदतु। ग्रन्थः, ग्रन्थं ग्रन्थो ग्रन्थान्, संवादः, সংবাদম সংবাদৌ সংবাদান। अनन्तरं वदतु। একটু জল খাবো। पिबतु। अस्तु, सर्वे अन्ये वदन्ति वा? आं महोदय। अस्तु, दिति वदतु। विद्यालयः, विद्यालयं विद्यालयौ विद्यालयान्।
मासः मासं मासौ मासन् सप्ताह सप्ताहं सप्ताहौ सप्ताहन् दिवसः दिवसं दिवसौ दिवसान् पक्षः दिवसम दिवसान् पक्षः पक्षं पक्षौ पक्षान् दिनाङ्कः दिनाङ्कं दिनाङ्कौ दिनाङ्कान् 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 उत्तमम् अनन्तरं ब्रतति उच्चारयतु वदतु शासकः शासकान् शासको শেষেরটা কি ছিল শাসকান शासकान् শাসকান दीर्घ उच्चारण करो कान শাসকান हाँ अनन्तरं মৃগম মৃগো মৃগান সুকম সুকো সুকান पीकं पीको पीकान् उत्तमम् अनन्तरं मेघदीपा वदतु खगो खगों खगो खगान हर्ष हंसो 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 আচ্ছা প্রথমবার हंसान একবচনে কি হবে হংসহ हंसम হংসম স্পষ্ট উচ্চারণ করো হংসম हंसम हंसको হংস हंसान কটা কেন হচ্ছে हंसो হ্যাঁ हंसो हंसान হুম बकम बको बकान आपनम आपनो आपन आपन आपणान आपनाम হুম शकटम शकटो शकटन चम शकटान शकटाम টাটাকে দীর্ঘ করো ওখানে আকার আছে আর আকার হচ্ছে দীর্ঘস্বর शकटान উচ্চারণ করো शकटाम দীর্ঘ 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 উচ্চারণ করতে পারো এরকম দেখো টা शकटान शकटाम হ্যাঁ টান যত পারো দীর্ঘ উচ্চারণ করো হ্যাঁ নেক্সট তারপর चंद्रम चंद्र चंद्रान হুম নেক্সট आपनिक आपनिकम आपनिक आपनिकाम हाँ आपणिकम आपणिकौ आपणिकान् अस्तु अनन्तरं पश्यन्तु तर्हि एते सर्वे अकारान्त पुंलिङ्गशब्दाः स्मरन्ति वा रामशब्दवत् नरशब्दवत् पाठः ग्रन्थः संवादः विद्यालयः माषः हा आम् नरं नरो नरान् तथैव ग्रन्थं ग्रन्थो ग्रन्थान् संवादं संवादौ संवादान् विद्यालयं विद्यालयौ विद्यालयान् भास्वती भवत्याः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा नास्ति अस्तु अनन्तरं पश्यन्तु वयं सम्प्रति अस्तु पश्यतु अत्रैव किम् उदाहरणम् अस्ति न एकवचने वक्तव्यम् अनन्तरं बहुवचने वक्तव्यं यथा ग्रन्थः ग्रन्थं ग्रन्थान् इदानीं भास्वती वदति वा मन्त्रः मन्त्रः मन्त्रान् न मन्त्रं मन्त्रान् मन्त्रं मन्त्रं मन्त्राम् श्लोकः श्लोकं श्लोकान् पाठः पाठं এক বচনটাও বলবো न अत्र पश्यतु ग्रन्थं पाठं पाठान् अध्यायः अध्यायम् अध्यायाम् अध्यायान् अध्यायान् निबन्धं निबन्धान् अभ्यासं अभ्यासान् अस्तु अनन्तरं वृद्धति विषयः विषयो न द्विवचन न एकवचन बहुवचन विषयान् विषयान् विषयं विषयान् विषयान् अनन्तरं नियमः 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 नियम नियमान् नियमं नियमान् मयूरः मयूरं मयूरान् शुकः
शूकं शूकान् कुक्कुरः कुक्कुरं कुक्कुरान् बिडालः बिडालं बिडालान् अस्तु धिति वृषभः वृषभं वृषभान् शशः शशः शशां मीनः शशान् मीनं मीनान् पुनः एकवचने मीनं मीनान् एकवचने मीनं 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 मीनौ तु द्विवचने अस्ति अस्तु अनन्तरं पश्यन्तु सम्प्रति वाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः वयं किं किं पठामः वयं पाठान् पठामः वयं कान् पठामः वयं पाठान् पाठान् पठामः अस्तु सम्प्रति भास्वती द्वितीयवाक्यं वदतु वयं मन्त्रां पठामः उत्तमं पाम्मि तृतीयं वयं श्लोकान् पठामः धिति वयम् अध्यायान् पठामः उत्तमं मेघदीपे वयं निबन्धान् पठामः व्रतति वयम् अध्यासां पठामः वयम् अभ्यासान् पठामः अनन्तरं मेघदीपे वयं विषयान् पठामः उत्तमं भास्वती वयं नियमान् पठामः पाम्मि वयं ग्रन्थान् पठामः धिति वयं कोशान् पठामः उत्तमं साधु अनन्तरं पश्यन्तु किमस्ति वयं सिंहः सिंहान् पश्यामः सिंहः सिंहान् पश्यामः धिति द्वितीयं वयं भल्लुकान् पश्यामः उत्तमं पाम्मि वयं ব্যাঘ্রান পশ্যামः বোঝা যাচ্ছে কি আমরা অনেকগুলো বাক্যে দেখছি মেঘদ্বীপে वयं बानरान् पश्यामः व्रतति वयं सर्पाः पश्यामः पुनः वदतु सर्पान् वयं सर्पान् पश्यामः तर्हि अशुद्धं किमर्थं वदति भास्वती वयं गजान् पश्यामः पाम्मि वयं गर्दभान् पश्यामः धिति वयं कीटान् पश्यामः मेघद्वीपे वयं वृश्चिकान् पश्यामः व्रतति वयं मीनान् पश्यामः वयं मीनान् पश्यामः उत्तमं तर्हि वयम् अनन्तरं पश्यन्तु वयं मयूरान् पालयामः पालयामः जानन्ति खलु पालयति खलु आं महोदय पालितो पशु इत्युक्ते पालयति लालयति पालयति अस्तु मेघदीपा अनन्तरं वदन्ति वा वयं शुकान् पालयामः पालयामः उत्तमं धिति वयं कुक्कुरान् पालयामः भास्वती वयं बिडालान् पालयामः व्रतति वयं वृषभान् पालयामः वृषभः जानाति वृषभस्य अर्थः किम् वृषभः सामान्यतया गुरु नास्ति इति चिन्तयामि षाण् अस्ति वयं वृषभान् पालयामः अस्तु अनन्तरं पाम्मि वयं शशान् पालयामः धिति वयं मीनान् पालयामः मेघदीपे वयम् अश्वान् पालयामः अनन्तरं सर्वे वदन्तु वयं कपिलान् पालयामः
अनन्तरं वयं कुर्मान् पालयामः। बहु सम्यक्। अनन्तरं पश्यन्तु वयं शाकाः वयं शाकान् आनयामः। शाकाः शाकान् आनयामः। अनन्तरं वयं ब्रतति वयं दण्ड्यान् आनयामः। पम्मि वयं चमसान् आनयामः। भास्वती वयं चषकान् आनयामः। धिति वयं घटान् आनयामः। अनन्तरं मेघदीपे ওটা কি গোধূমা गधूमा বয়ং গোধূমাन् आनयामः आम् गधूमा इत्यस्य को अर्थः जानाति वा? न जानामि। अस्तु वदामि। गधूमा इत्युक्ते किं जानाति? गौम् गधूमाः गधूमान् गौम्। अस्तु अनन्तरं ब्रतति वयं तण्डुलान् आनयामः। वयं तण्डुलान् आनयामः। अनन्तरं सर्वे वदन्तु वयं शुकान् वयं आनयामः। वयं पादपान् आनयामः। वयं पदार्थाः आनयामः। पदार्थान् आनयामः। साधु। अनन्तरं पश्यन्तु इदानीम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दानां त्रिषु वचनेषु द्वितीयाया प्रयोगं वयं पश्यामः। पश्यन्तु वयं कथां पठामः। वयं कवितां पठामः। वयं सूचनां पठामः। सूचनां। वयं वार्तां पठामः। वयं गीतां पठामः। इदानीं द्विवचने किम् अस्ति पश्यामः। द्विवचने वयं कथे समानं। वयं कथे पठामः। वयं कविते पठामः। सूचने वयं सूचने पठामः। वार्ते वयं वार्ते पठामः। गीते वयं गीते पठामः। अस्तु तथैव पश्यन्तु वयं बहुवचने कथाः समानं द्वितीयायामपि बहुवचने समानं कथाः वयं कथाः पठामः। वयं कविताः पठामः। वयं सूचनाः पठामः। वयं वार्ताः पठामः। वयं गीताः पठामः। स्पष्टं खलु? कथां कथे कथाः एवं वयम् अभ्यासं कुर्मः। कथां कथे कथाः। अस्तु अनन्तरं पाम्मि वार्तां वार्ते वार्ताः लतां लते लताः शारदां शारदे शारदाः पाठशालां पाठशाले पाठशालाः। अस्तु अनन्तरं ब्रतति मक्षिकां मक्षिके मक्षिकाः अध्यापिकाम् अध्यापिके अध्यापिकाः बालिकां बालिके बालिकाः महिलां महिले महिलाः अजाम् अजे अजाः। उत्तमम्। अनन्तरं मेघदीपे एडोकाम् एडोके एडोकाः कोलिकां कोलिके कोलिकाः शाकां शाके शाकाः अम्बां अम्बे अम्बाः बाटिकां बाटिके बाटिकाः। अस्तु अत्रैव एडका नाम जानाति खलु? बैंग न एडका नाम किमस्ति? मेष। मेष नाम एडका नाम मेष मेष मेष। किं कथयति? भेड़ा एक निमिषः। भेड़ा सम्यक्। कोलिका इत्युक्ते
कुड़ी एक निमिष किमस्ति भेड़ा एडका नाम भेड़ा अस्तु बाटिका जानाति खलु उद्यान মানে উঠোন যেটা न न उद्यानम् उद्यानं अस्तु तर्हि अग्रे गच्छामः पश्यन्तु अत्रैव माला मालां मालाः एकवचने अस्ति एकवचनम् अनन्तरं बहुवचनम् अनन्तरं वदन्ति वा कविता कविता कविताः कथां कथाः वार्तां वार्ताः सूचनां सूचनाः पत्रिकां पत्रिकाः अस्तु भाष्यति अनन्तरं पाम्मि सञ्चिकां सञ्चिकाः पुस्तिकां पुस्तिकाः नौलिकां नौलिकाः पादरक्षां पादरक्षाः छुरिकां छुरिकाः शाखां शाखाः उत्तमं साधु अस्तु इदानीं त्वं पठसि त्वं कविताः बहुवचने प्रथमा बहुवचनं द्वितीया बहुवचनं समानमस्ति त्वं कविताः पठसि त्वं काः पठसि त्वं कविताः पठसि मेघदीपा अनन्तरं वदतु त्वं सूचनाः पठसि त्वं कथाः पठसि कथाः त्वं कथाः कथायाः पठसि कथाः 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 कथाया चले आसছে कथाः कथाः হুম त्वं वार्ताः पठसि त्वं पत्रिकाः पठसि अस्तु त्वं उत्तमं पठति त्वं पत्रिकाः पठसि त्वं पुस्तिकाः पठसि त्वं सञ्चिकाः पठसि त्वं भाषाः पठसि त्वं कलाः पठसि त्वं विनोदकणिकाः पठसि उत्तमम् अत्र अर्थविषये संशयः अस्ति वा विनोदकोनिकाः नाम जोक्स् अस्ति विनोदकणिकाः कलाः नाम भवन्तः जानन्ति चतुष्षष्टिः कलाः सन्ति तु कलाः पठसि अनन्तरं भाषा सञ्चिका नाम जानाति फाइल् अस्तु हरि ओम् अस्तु अनन्तरं तर्हि इदानीं पश्यन्तु वयम् ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः सन्ति पश्यन्तु नदी यूयं किं किं पश्यथ यूयं नगरीं पश्यथ यूयं नदीं पश्यत नगरी नगरीं नदी नदीं यूयं मयूरीं पश्यत यूयं नारीं पश्यत यूयं देवीं पश्यत द्विवचने किं भवति नगर्यौ नदी नद्यौ नद्यः लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः तथैव यूयं नगर्यौ पश्यथ यूयं नद्यौ पश्यथ यूयं मयूरौ मयूर्यौ पश्यथ यूयं नार्यौ पश्यथ यूयं देव्यौ पश्यथ अनन्तरं बहुवचने यूयं नगर्यः किं भवति नगरीः नगरीः पश्यथ यूयं नद्यः नदीः पश्यथ यूयं मयूरः मयूरीः पश्यथ
यूयं नार्यः नारीः पश्यथ, यूयं देव्यः यूयं देवीः पश्यथ। अनन्तरं पश्यन्तु, वयम् अभ्यासं कुर्मः किञ्चित्। नगरी नगरीं नगर्यौ नगरीः, पार्वती पार्वतीं पार्वत्यौ पार्वतीः। अनन्तरं धिति काशी काशी काशीं काश्यौ काशीः, मयूरी मयूरीं मयूरौ मयूरिः, देवी देवीं देव्यौ देवीः। प्रथमायाः उच्चारणे आवश्यकता नास्ति, साक्षात् द्विवचनम् उच्चारयन्तु। अस्तु। अस्तु महोदय। अनन्तरं ब्रतति एतद् अहमपि न अवगच्छामि किमस्ति, किन्तु एतद् अहम् अवगच्छामि, कादम्बरी अस्ति। ब्रतति पठति वा? आम् कादम्बरीं कादम्बर्यौ कादम्बर्यौ कादम्बरीः बोरी कादम्बरीः कादम्बरीः अच्छा बरीः विसर्गः भविष्यति। कौमुदीं कौमुद्वः कौमुद्यौ कौमुदी कौमुद्यौ। अरे फिर उच्चारण कौमुद्यौ कौमुद्यौ कौमुदीः 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 अच्छा नौलिनीं नौलिर्नौ नौलिनीः। अनन्तरं भास्वती राक्षसी राक्षस्यौ राक्षसीः, शङ्करी शङ्कर्यौ शङ्करीः, एकवचने किम् उच्चारणं भवति? शङ्करीं शङ्कर्यौ शङ्करीः, मानिनीं मानिन्यौ मानिनीः। उत्तमम्। अनन्तरं का अवशिष्टा अस्ति? पम्मी नखरञ्जनीं नखरञ्जन्यौ नखरञ्जनीः, सरस्वतीं सरस्वत्यौ सरस्वतीः, विद्यार्थिनीं विद्यार्थिन्यौ विद्यार्थिनीः, गृहिणीं गृहिण्यौ गृहिणीः। उत्तमम्। इदानीम् एकवचनं बहुवचनं, नर्तकी नर्तकी नर्तकीः। अनन्तरं धिति वदति वा षट् पर्यन्तं? नदीं नदीः, मयूरीं मयूरीः, नारी नारीं नारीः, देवीं देवीः, नटीं नटीः। नटीं नटीः। ईकारान्तस्य दीर्घ ईकारान्तः अस्ति, दीर्घ उच्चारणं करणीयं। दीर्घतायां भवतीनां सर्वदा कृपणता परिदृश्यते, किमर्थं न जानामि। दीर्घ उच्चारणे तु धनं न आवश्यकम्। हरि ओम्। दीर्घस्वरवर्णस्य वा दीर्घवर्णस्य दीर्घस्वरस्य दीर्घ उच्चारणे धनम् आवश्यकं वा? नास्ति। तर्हि किमर्थं कृपणतां दर्शयन्ति भवत्यः? বলছি দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করলে কি টাকা পয়সা দিতে হবে? টাকা পয়সা দিতে হবে না, তাহলে এত কৃপণতার কারণ কি বুঝতে পারছি না। মেঘদীপা। ভগিনী ভগিনীং ভগিনীः, জননীং জননীः, পুত্রীং পুত্রীः। পুত্রীম পুত্রীः, জননী জননী। পুত্রীः। টেনে টেনে উচ্চারণ করতে হবে, দন্তে নয় দীর্ঘী আছে। সংস্কৃতে কিন্তু এই দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরের মাহাত্ম্য রয়েছে, কিন্তু দীর্ঘস্বরে দীর্ঘ উচ্চারণ না করলে, হ্রস্বস্বরে হস্য উচ্চারণ না করলে তুমি শ্লোক পাঠও ঠিকঠাক ভাবে করতে পারবে না।
এই যে সবাই শ্লোক পাঠ করে না, যে এরকম ভালো করে যে শ্লোক পাঠ করে গীত সুরে, সেগুলো করতে গেলে কিন্তু দীর্ঘস্বরে দীর্ঘ উচ্চারণ করতে হবে। একটু মাথায় রাখবে, তোমরা হর্ষস্বর দীর্ঘস্বর মোটামুটি জানো তো। অ, ই, উ, রি, রি, এগুলো কি হর্ষস্বর। আর দীর্ঘস্বর গুলো বাদ বাকিগুলো যেমন আ, ই, উ, রি, এ, ऐ, ओ, औ। अनन्तरं भास्वती। दर्वीं दर्वीः भिक्षुकीं भिक्षुकीः रजकीं रजकीः लेखनीं लेखनीः कर्तरीं कर्तरीः अनुरागिनीं अनुरागिनीः। হ্যাঁ, এরকমই উচ্চারণ করতে হবে। ভাস্বতীর এর উচ্চারণ শুনেছো সকলে? अस्तु। अनन्तरं पश्यन्तु, इदानीं वयं वाक्यानि वदामः। एषा आह्वयति। आह्वयति মানে ডাকছে, আহ্বান করা, তাই না? আহ্বয়তি। ভগিন্যः, এষা ভগিনীः আহ্বয়তি। ভগিনীः আহ্বয়ति। अनन्तरं वाक्यं किं भवति पाम्मि? एषा प्रतिवेशिनीः आह्वयति। एषा न न, अपर्याप्तम्। अनन्तरं सर्वे वदन्ति धीति। एषा कर्मकीः आह्वयति। न, कर्मकरीः। एषा कर्मकरीः आह्वयति। उत्तमम्। अनन्तरं ब्रतति। एषा पुत्रीः आह्वयति। आह्वयति। उत्तमं। मेघदीपे। एषा महिषीः आह्वयति। अनन्तरं पाम्मि। एषा गृहिणीः आह्वयति। भास्वती। एषा नर्तकीः आह्वयति। अनन्तरं धीति। एषा नटीः आह्वयति। उत्तमम्। अनन्तरं सर्वे वदन्तु। एषा चतुर्णीः आह्वयति। एषा तरुणीः आह्वयति। उत्तमम्। अनन्तरं पश्यन्तु, ब्रतति वदति वा? सा लेखनीः क्रीणाति। सा काः काः क्रीणाति वदन्ति वा? सा अङ्कनीः क्रीणाति। सा चालनीः क्रीणाति। सा बेलनीः क्रीणाति। सा दर्बनीः না, क्रीणाति। দর্বিনীহি না, সব নিহি হবে। दर्बीः হ্যাঁ, দর্বিহি ক্রীণাতি। উত্তম। মেঘদীপা। सा आकाशबाणीः क्रीणाति। सा दीनदर्शनीः क्रीणाति। দর্শনী আছে না सा দর্শিনী আছে? दर्शिनीः क्रीणाति। सा घटनीः क्रीणाति। না 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 घटिनी। না, দন্তের ন এখানে কোনো জায়গাই নেই। এখানে কি মূল শব্দটা কি বলতো? প্রথমা মনে করো তো, প্রথমার একবচন। घट। নদী নদ্যৌ নদ্যঃ, এটা ঘট্যঃ আছে, তাহলে প্রথমার একবচনে কি হবে? কে বলতে পারবে? বলো। घटी। ঘটি হবে, তাই না? মেঘদীপা বলো তাহলে।
सा घटी क्रीणाति ঘটিম কেন হবে? घटी বহুবচনে ঘটিः ক্রীণাতি। घटिः क्रीणाति হুম सा सु शुचिः क्रीणाति হুম सा केशो शु शु शुचिः क्रीणाति हाँ, सा केशसूचीः क्रीणाति। अस्तु अनन्तरं तर्हि इकारान्त अभवत्। सम्प्रति वयं पश्यन्तु अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दान् पश्यामः। नपुंसकलिङ्गशब्दान् जानन्ति खलु? अकारान्त फलं पुष्पं गृहं मन्दिरम्। अनन्तरं पश्यन्तु वयं किं किं पठामः? वयं वाक्यं वाक्यं समानमस्ति। वयं वाक्यं वाक्यं पठामः। वयं व्याकरणं व्याकरणं पठामः। वयं पत्रं पत्रं पठामः। पुस्तकं पुस्तकं काव्यं काव्यम्। अनन्तरं द्विवचने अपि समानं। प्रथमा द्वितीया समानमस्ति। एकवचने द्विवचने बहुवचने समानमस्ति। यथा वयं वाक्ये वाक्ये पठामः, वयं व्याकरणे व्याकरणे पठामः, वयं पत्रे पत्रे पठामः, वयं पुस्तके पुस्तके पठामः। तथैव वाक्यानि वयं वाक्यानि पठामः, व्याकरणानि पठामः, वयं पत्राणि पठामः, वयं पुस्तकानि पठामः, वयं काव्यानि पठामः। सर्व किमस्ति? सर्व अपेक्षया सरलम् अस्ति। पश्यन्तु वयं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। वाक्यं वाक्यं वाक्ये वाक्यानि, पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि एवं भवति। वदति वदति वा? आम् पञ्चपर्यन्तं पुस्तकं पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि, फलं फले फलानि, पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि, विमानं विमाने विमानानि, अस्तु व्यजनं पञ्चपर्यन्तं पश्यन्तु। अनन्तरं मेघदीपे व्यजनं व्यजने व्यजनानि नेत्रं नेत्रे नेत्राणि वस्त्राणि शरीरं शरीरे शरीराणि। अस्तु अनन्तरं पाम्मि विज्ञानं विज्ञाने विज्ञानानि शास्त्रं शास्त्रे शास्त्राणि द्वारं द्वारे द्वाराणि पत्रं पत्रे पत्राणि। अनन्तरं वदन्ति वा सर्वे? भवनं भवने भवने भवनानि सस्ये सस्यानि सस्पर्णं पर्णे पर्णानि सरलम् अस्ति। विमानम् एकवचने बहुवचने विमानं विमानानि। अनन्तरं सर्वे वदन्तु पर्णं पर्णं पर्णानि यन्त्रं यन्त्राणि पुष्पं पुष्पाणि हरि ओम् फलं फलानि हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम्। अहं वदामि अनन्तरं भवन्तः उच्चारयन्तु। अस्तु, नो चेत् कोलाहलः भवति। अस्तु नगरं नगराणि न एकवचनमपि वदतु। नगरं नगराणि यानं यानं यानानि गृहं गृहं गृहाणि। তোমরা কিন্তু বহুবচনটাই ভুল করে উচ্চারণ করছো বারবার। তোমরা কিন্তু দ্বিবচনের একবচনটা বলছো না। বনম वनं वनं वनानि ফলকম फलकानि पात्रम पात्रं पात्राणि पात्रम पात्राणि। उत्तमम्। अनन्तरं पश्यतु अहं पुष्पाणि नयामि। पुष्पं बहुवचने अहं पुष्पाणि नयामि। अहं पत्राणि नयामि। वदन्ति वा मेघदीपा? अहं पत्राणि नयामि अहं वस्त्राणि नयामि अहं यन्त्राणि नयामि अहं चक्राणि नयामि अहं चित्राणि नयामि अहं रूपकाणि नयामि रूपकाणि न रूप्यकाणि।
रूपकाणि अस्तु साधु अनन्तरं का वदति वदति वा ब्रतति सा फलकान् सा युवकानि क्रीणाति युवकानि अस्ति वा युतकानि युतकानि हम्म, सा कणंसुकानि क्रीणाति सा पुस्तकानि क्रीणाति सा काष्ठानि क्रीणाति सा साधनानि क्रीणाति सा वातायनानि क्रीणाति सा यानानि क्रीणाति सा व्यजनानि क्रीणाति सा मोदकानि क्रीणाति सा फलानि क्रीणाति उत्तमं साधु अनन्तरं पश्यन्तु बालौ वृक्षः बालौ वृक्षौ आरोहतः त्वम् अंकनी द्विवचने अंकन्यौ आनयसि सः फले खादति अनन्तरं वाक्यं धिति किं भवति वयं ग्रामं गच्छामः उत्तमम् भाष्यति अस्ति वा आम् कुत्र वदतु यूयम् आरक्षकौ पृच्छथ उत्तमं उत्तमम् अनन्तरं पाम्मि युवं लेखन्यौ आनयतः उत्तमं मेघदीपा आवां पुस्तके पठावः उत्तमं व्रतति भिक्षुकः बालिके पृच्छति बालिके पृच्छति कृपणा अस्ति व्रतति बालिके ये दीर्घस्वरः अस्ति दीर्घं न उच्चारयति बालिके पृच्छति आम् धिति ते शकटः क्रीणन्ति ते सकटौ क्रीडन्ति उत्तमम् अनन्तरं पाम्मि अहं नानकौ ददामि नानके ददामि अनन्तरं भाष्वति भवती आसन्दौ आनयति उत्तमं व्रतति छात्राः पीठौ स्थापयति पीठौ भवति वा पीठे पीठे द्विवचने अस्ति किं भवति छात्राः पीठे स्थापयति छात्राः पीठे स्थापयति पीठे इत्यस्य को अर्थः जानाति वा पीठ नाम तीर्थं वा आसनविशेषम् आसन अस्ति खलु आसनं तु आसनम् अस्ति इति आसनं जानाति खलु आसोन् आम् अस्तु अनन्तरं का वदति मेघदीपे महिला पुष्पे धरन्ति पुष्पे धरन्ति अनन्तरं वदतु महाराजो नर्तकौ आह्वयति नर्तकौ न नर्तक्यौ नदी नद्यौ नर्तकी नर्तक्यौ आह्वयति भास्वती भवन्तः
उरुके क्रीणन्ति हाँ, भवन्तः उरुके क्रीणन्ति। उत्तमम्। पश्यन्तु, सः कविताम् अनन्तरं कथां किं किं भवति, ग्रन्थं, पत्रं, श्लोकं च पठति। अस्तु, इदानीं द्वितीयं कः वदति? धिति वदतु। आवां श्लोकौ पुस्तके अध्यायौ निबन्धौ कविते सूचने च लिखावः। हाँ, लिखावः। अनन्तरं पाम्मि। सः मञ्चः भवनं गजः अश्वाः वृक्षाः प्रासादाः पर्वताः च आरोहति। অশুদ্ধম। তো ও আচ্ছা বুঝেছি বুঝেছি। এতক্ষণ ধরে পড়িয়ে পড়িয়ে দ্বিতীয় বিভক্তি এসে অহম মঞ্চः ভবনম গজः অশ্বাः বলতু। শেষে গিয়েই ভুল। सः मञ्चं भवनं गजम् अश्वां वृक्षां অশ্বাম, অশ্বাম, কি আছে অশ্বাহ অশ্বে অশ্বে সরি অশ্বে। আচ্ছা, বৃক্ষে অশ্বে। হ্যাঁ 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 অশ্বা অশ্বেই হবে। আচ্ছা, অশ্বাহা এই শব্দটা কিমন্ত শব্দ বলো তো, আগে বলো দেখি, এটাকে ক্লিয়ার করা যাক। কিমন্ত শব্দ মানে কি কারান্ত শব্দ? অকারান্ত পুংলিঙ্গ হ্যাঁ, অশ্ব আমি পাম্মিকে জিজ্ঞেস করেছি। আকারান্ত পুল্লিঙ্গ। তুমি জানতে এটা? না আমি তো স্ত্রীলিঙ্গ ভেবেছি। জানতে না? অশ্বহ অশ্বৌ অশ্বাহ নরহ নরৌ নরাহ। এটা জানি না আকার এতক্ষণ ধরে আমরা পড়ছি না, যেরকম বৃক্ষः বৃক্ষো বৃক্ষাः, প্রাসাদः প্রাসাদৌ পর্বতः, রয়েছে না? উম, এটাকে করতে হবে, ধরতে হবে অকারান্ত শব্দগুলো। হ্যাঁ, যদি এরকম হয় তাহলে কি হবে বলো এবার, বলে দিলাম। এবার না, অশ্বৌ বৃক্ষৌ প্রাসাদৌ পর্বতৌ চ আরোহতি। বাহ, ধন্যবাদ। আচ্ছা দেখি, মেঘদীপা ভবতি বদতু। সः মঞ্চম ভবনম গজম অশ্বম বৃক্ষাম প্রাসাদাম পর্বতাম চ আরোহতি। বাহ, সুন্দর, খুব সুন্দর। আচ্ছা নেক্সট, ব্রততি বলো। ব্রততি বদতু। सः मञ्चौ भवने गजौ अश्वौ वृक्षे वृक्षौ प्रसादौ पर्वतौ च आरोहति। কোথায় নিয়ে যাবো এদেরকে? আচ্ছা, ভাস্বতী ভবতি বদতু। सः मञ्चं भवने गजौ अश्वौ वृक्षां प्रासादे पर्वते च आरोहति। হুম, বাহ, সুন্দর ভাস্বতী, খুব সুন্দর। দিতি। দিতি अस्ति वा? हरि ओम दिति। हरि ओम, श्रूयते? आं श्रूयते? महोदय। दिति नास्ति वा?
हरि ओम दिति दिति कुत्र गतवती? মঞ্চ কি হবে? মঞ্চ ভবনে আচ্ছা, গজ মঞ্চও কেন হবে? এগুলো সব প্রথমা বিভক্তিতে আছে, তোমরা এটা তো বুঝতে পারছো। হ্যাঁ আমরা এতক্ষণ কোন বিভক্তি পড়ছিলাম? দ্বিতীয়। তাহলে এগুলো সব দ্বিতীয়ায় রূপান্তরিত হবে। হ্যাঁ মঞ্চঃ মঞ্চম, ভবনম ভবনম, গজঃ কি হবে? গজন অশ্বাহ, অশ্বম অশ্বাহ কি হবে? অশ্বম আচ্ছা, এটা কোন বচনে আছে? প্রথম, এটা তো প্রথমা আছে, প্রথমায় কোন বচনে আছে? বহু বহু বচনে। বহু বচনে। এটা ধরতে পারছো না তোমরা? আমরা একটু আগেই পড়ে এসেছি, বালকঃ বালকো বালকাঃ, লেখকঃ লেখকো লেখকাঃ, অশ্বঃ অশ্বৌ অশ্বাঃ। তাহলে এটা বহু বচন, তাই না? হুম, এইবারে বলো, তাহলে দ্বিতীয়ায়ও বহু বচন হবে, তাই তো? হুম, তাহলে দ্বিতীয়ায় যদি বহু বচন হয় তাহলে রূপটা কি হবে? অশ্বান। অশ্বান। বৃক্ষান বৃক্ষান। তারপরে প্রাসাদাহ, প্রাসাদান পর্বতাহ। পর্বতান। আমি না স্যার আসলে বুঝতে পারিনি যে কিভাবে বলতে হবে, আমি এইমাত্র বুঝলাম। ও আচ্ছা, বুঝতে হবে, তাই তো নাকি? যাই হ্যাঁ হোক, এইমাত্র বুঝলাম, আমি এতক্ষণ বুঝিনি যে কিভাবে বলা হচ্ছে। আমরা দ্বিতীয় বিভক্তির প্রসঙ্গেই পড়ছি। না না বলছি ওপরে মানে অন্য যেটা কোনো যে বিভক্তিতে আমরা যাব না, দ্বিতীয় বিভক্তি পড়ছি আমরা, দ্বিতীয় বিভক্তি মানে দ্বিতীয় বিভক্তি আমরা বলবো। বেশ, দেখি তারপরের বাক্যটা দেখি, পামি বদতু, এতদ বদতু, দেখি। তো মঞ্চান গজান অশ্বান বৃক্ষান প্রাসাদান পর্বতান চ আরোহতः। उत्तमम्। अनन्तरं का वदति? ब्रुदति वदतु। त्वं प्रदर्शिनीं। স্যার প্রদর্শিনীম হবে না প্রদর্শিনীম? না, একটু আগে পড়ে কি শিখেছো এটা বলো তো, শিখলে তো তুমি বলতেই পারবে, মানে যেটা জেনেছো। দ্বিতীয়া দ্বিতীয়া হবে। হ্যাঁ, তাহলে সেটা যোগ করো না, প্রদর্শিনী প্রদর্শনী প্রদর্শনীম। আচ্ছা, তাহলে ওটা আহ, বলো। আমি বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, নদী নদীম, লেখনী লেখনীম, মানে পড়লাম কি না? হুম। তাহলে সেটাই তো হবে না। তা আচ্ছা, ওটা আকার ছিল বলে ওই জন্য ন হয়েছিল। মঞ্চান গজান। এই স্যার বাক্যটা বলো। त्वं प्रदर्शिनीं প্রদর্শিনীম না, প্রদর্শ প্রদর্শনীম। প্রদর্শিনীম সি নেই এখানে, স আছে, প্রদর্শনীম। প্রদর্শনীম হুম। ইয়ন্তু সালাম। ইয়ন্তু সালাম হবে। হ্যাঁ, ইয়ন্তুশালা ইয়ন্তুশালাম। গ্রামম কাশিম। এটা কি? প্রয়াগম মথুরাম অযোধ্যায়াম চ অযোধ্যায়াং হয়ে গেল কেন? অযোধ্যাম। ধ্যায়াম অযোধ্যাম চ পশ্যাম পশ্যাসি পশ্যসি পশ্যসি, পশ্যসি পশ্যসি।
স্যার আগেরটা যেটা বললো ওইটা এখানে এগুলো সব দ্বিতীয়া বিভক্তি হবে, বুঝলে তো, এখানে হ্যাঁ সবকটা দ্বিতীয়া যোগ হবে। না আমি 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 কি চারেরটা কি দেখছি, আমি কি কি দেখছি, নাম প্রদর্শনী দেখছি, জন্তুশালা দেখছি, গ্রাম দেখছি, কাশী দেখছি, প্রয়াগ দেখছি, মথুরা দেখছি, অযোধ্যা দেখেছি বা দেখছি। হ্যাঁ ওইটা বুঝলাম না, আমি চারেরটা বলছি। ওইটা তো আহ, কি বললো গজান অশ্বান এরকম তো বললো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ সেটাই বলছি ওইটা আহ, স্ত্রীলিঙ্গ না, স্ত্রীলিঙ্গ তো নয়, তাহলে ওইটা হচ্ছে কেন শেষে? শেষে ন হচ্ছে কারণ এটা হচ্ছে পুংলিঙ্গ, অকারান্ত সব পুংলিঙ্গ শব্দ। ও মঞ্চহ, আচ্ছা আচ্ছা। মঞ্চাহ, গজহ, মঞ্চহ মঞ্চৌ মঞ্চাহ, গজহ গজৌ গজাহ, অশ্বः অশ্বৌ অশ্বাः, বৃক্ষः বৃক্ষৌ বৃক্ষাः, প্রাসাদः প্রাসাদৌ প্রাসাদাः, পর্বতः পর্বতৌ পর্বতাः। আর প্রদর্শনীটা একবার বলুন, মানে পুরো তিনটে লিঙ্ক। প্রদর্শনী প্রদর্শনী প্রদর্শন্যৌ প্রদর্শন্যः, যেটা দ্বিতীয় হবে প্রদর্শনীম প্রদর্শন্যৌ প্রদর্শনীः। জন্তুশালা জন্তুশালে জন্তুশালাহ, এটা দ্বিতীয়া কি হবে? জন্তুশালাম জন্তুশালে জন্তুশালাহ। হুম, এটা গ্রামম গ্রাম বলো কি হবে? দ্বিতীয়ার একবচন দ্বিবচন বহুবচন কি হবে বলো? গ্রামম গ্রাম গ্রামে কি হবে স্যার? আরে মঞ্চহ মঞ্চৌ মঞ্চান বা মঞ্চহ মঞ্চৌ মঞ্চাহ, হুম, যেটা দ্বিতীয়া হয় মঞ্চম মঞ্চৌ মঞ্চান। তাহলে গ্রামম গ্রামে হবে। গ্রামে কেন, গ্রামৌ, গ্রাম আচ্ছা, গ্রাম গ্রামম গ্রামৌ, গ্রাম গ্রাম গ্রামাহ গ্রামান। গ্রামান সব গুলিয়ে যাচ্ছে। গোলানোর কিন্তু বিষয় নাই, তোমরা গোলাচ্ছ, আমি বুঝতে পারছি না কেন। আমরা সাধারণ, তোমাদের একটা কথা বলি, আমরা হচ্ছে শুধুমাত্র চার চার ধরনের শব্দ পড়ছি, আরো কিন্তু শব্দ আমরা পড়ছি না, তাতে গোলালে হবে? আচ্ছা নেক্সট বাক্যটা কে বলবে দেখি? ভাস্বতী ভবতী বদতু। वयम হুম 6 নম্বরটা কি? হুম হুম হুম। স্যার নিচের লেখাটা তো দেখতে পাচ্ছি না। নিচের লেখাটা না তো উপরের লেখাটা হবে তো। ওই গৃহম মন্দিরানি ওটা। হ্যাঁ वयम गृहम म- वयम गृहम मंदिरानी छात्र। মন্দির আনিম। মন্দির, হ্যাঁ বলো। আচ্ছা তোমরা ফলম শব্দটা পড়েছো তো, ফলম ফলে ফলানি। মন্দিরানি হবে, মানে স্যার এখানে যেটা আছে সেই মানে যদি বহুবচনে থাকে তাহলে দ্বিতীয়ার বহুবচন বলতে হবে। তা স্বাভাবিক না? হুম। তা আমরা এতক্ষণ ধরে তো সেটাই অভ্যাস করে এলাম। হ্যাঁ বলো তাহলে। वयम गृहम मंदिरानी छात्रावासम भोजनालयम ভোজনালয়ম, ग्रामान ভোজনালয়ম। भोजनालयम ग्रामान। আচ্ছা ভোজনালয়াহ কোন বচনে আছে? বহু বচন। बहुवचन তাহলে কি হবে? भोजनालयाः। লয়া হবে। লয়ান লয়ান। ভোজনালয়ান। দেখো জেনেও ভুল বলছো কিন্তু, এটা কিন্তু আমার ফল্ট নয়, তোমার ফল্ট। তারপরে নেক্সট। ग्रामान नगरयम হুম, দেখো च একটু আগে प्रविशामः। অভ্যাস করালাম। হ্যাঁ, আচ্ছা নগরীয়াহ, এটা বলো তো মূল শব্দ কি? नगरीः च নগরী, प्रविशामः। মূল শব্দ নগরী, তাই না? শেষে তুমি বুঝতে পারলে, তাহলে তো ঠিকঠাক বললে, নগরী এটা হবে। একটু ভেবে বলো। হে ভগবান, কি একটা আছে না কথা, হে প্রভু, হে জগন্নাথ।
তারপরে কি আছে? हे प्रभु हे जगन्नाथ, गला तक पानी आ गया। द्वितीय विभक्ति नहीं आया, हे प्रभु हे जगन्नाथ, द्वितीय विभक्ति समझ नहीं आया। আর হেসে লাভ নেই বদতি। যাই হোক হবে হবে, চাপ নেই, হবে। হাল ছাড়া যাবে না, হাল ধরে রাখতে তোমরা হবে। খাওয়ার পরে খাচ্ছি। দেখি, আচ্ছা শেষেরটা কে চেষ্টা করবে? সৎ সাহস নিয়ে একটু এগিয়ে এসো। তোমরা খাওয়ার পরে খাচ্ছি। হ্যাঁ, সৎ সাহস নিয়ে এগিয়ে এসছে পাম্মি। দেখি পাম্মি বলো। হ্যাঁ, আর দুজনে কি ভীতু নাকি? ব্রততী আর আছে মেঘদীপা? মেঘদীপা আছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা তোমরা খারাপ ভেবো না, হ্যাঁ আমি হাসছি, আমার হাসাটা উচিত নয়। হুম, আচ্ছা বলো সৎ সাহস एक নিয়ে। पाठान হুম, कादम्बरी पत्रिकान लेखान वाक्यानि कथाः च पठन्ति। আচ্ছা কোথায় ভুল গেছে পাম্মির, কেউ ধরতে পেরেছো? কথান হবে তো। কথান হবে কেন? कथे না না कथा তো ঠিকই তো আছে। না না, কথা না, कथे এটা না। कथे कथाः কথাহা হবে, কথাহা। কথা হয়। ঠিকই বলেছি। যেটা আছে ওটাই হবে। হুম, আচ্ছা আর পত্রিকাটা কি হবে? পত্রিক পত্রিকান পত্রিকাহা। পত্রিকা পত্রিকাः। কি হবে পাম্মি? আমি বলেছি পত্রিকান। পত্রিকান। পত্রিকান তো কান ধরে উঠবস করো। কি হবে? পত্রিকাহা। পত্রিকাম। পত্রিকা পত্রিকে পত্রিকাহ। দ্বিবচনে পত্রিকাম পত্রিকে পত্রিকাহ। হে দীনবন্ধু জগৎপতে গোপীকা রাধাকান্ত নমস্তুতে। যায়া সর্বনাম পদে গিয়ে লাভ নেই, সর্বনাম পদে গেলে ব্যাস সর্বনাশ। ঘেঁটে ঘন্ট হয়ে যাবে, এমনি ঘন্ট হয়ে গেছে সব ঘেঁটে। এতক্ষণ অভ্যাস করিয়ে শেষে ঘেঁটে ঘন্ট। আচ্ছা যাই হোক, अस्तु চিন্তা নাস্তি বয়ম। একটা গান আছে না, আমরা করব জয়, আমরা করব জয়। তো এই গানটা মনে রাখবে তোমরা সবাই। আমরা জয় করবো, আমাদের জয় করতে হবে, ঠিক আছে? এটা তো শুধু তোমাদের জয় নয়, আমারও জয়। সুতরাং আমাকেও আরো বিকল্প চিন্তা ভাবনা করতে হবে। তার আগে তোমাদের কিছু জিনিস দেখাতে চাই। তোমাদের আপাতত আহ, শব্দরূপ 4টে মুখস্থ করে আসবে তো। আচ্ছা তোমাদের একটু শব্দরূপ দেখায় আগে। দেখতে পাচ্ছ তোমরা সবাই? দ্বিতীয় কি আছে বলো তো? রামম রামম রামৌ রামান। রামম রামৌ রামান। দেখো, রামঃ রামৌ রামাঃ প্রথমা, দ্বিতীয়া রামম রামৌ রামান। মনে থাকবে? হুম, ঠিক আছে। তো এইটাই আমি বুঝতে পারছিলাম না, মানে মানে দ্বিতীয়টা বুঝতে পেরেছি কিন্তু কোন বচনে বলবো সেইটা বুঝতে পারছিলাম না।
কেন, সেটা তো তোমাকে শব্দ দেখে বলতে হবে না। হ্যাঁ সেইটাই আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কোন বচনে বলবো, মানে আমি ওইটাই বুঝতে পারছি। যেরকম নগর ইয়াহা আছে, নগর ইয়াহা, তা নগর ইয়াহা আছে মানে ওটা তো কি প্রথম আর একবচন হবে না তো। নগরী শব্দ বহু বচনে রয়েছে, নদী শব্দের মতো, নদী নদ্যৌ নদ্যঃ, নগরী নগরীয়ৌ নগরীয়ঃ। আচ্ছা দাঁড়াও, এই শব্দটা দেখে নিয়েছো তোমরা? হুম। নেক্সট আরেকটা শব্দরূপ দেখাই তোমাদের। দেখো শব্দরূপ, দেখো এগুলো কি শব্দরূপ দেখতে পাচ্ছ তোমরা? দেখতে পাচ্ছ? আম, আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, লতাম, লতে, লতাহা। দেখো শুধুমাত্র এখানে পরিবর্তন হবে, তাই না? শুধু একবচনে পরিবর্তন লতাম, নাহলে বাদ বাকিগুলো সমান। দেখো লতে লতে, লতাহা লতাহা। বোঝা গেল? আচ্ছা আর একটা শব্দ দেখাই। দেখতে পাচ্ছ? কি আছে? নদীম নদী নদ্যৌ নদী। নদীম নদ্যো নদীঃ। নদীহি। ঠিক আছে, প্রথমাটা আমরা পড়ে নিয়েছি, কিন্তু হুম। আমাদের সপ্তমী সম্বোধন পর্যন্ত যেতে হবে। দ্বিতীয়ায় আটকে গেলে হবে? আর একটা শব্দ দেখাই, এগুলো বাচ্চাদের শব্দ। দেখো দ্বিতীয়া কি আছে? ফলম ফলে ফলম ফলে ফলানি। ফলানি। প্রথমা দ্বিতীয়া দুটো সমান তো? হ্যাঁ। হ্যাঁ। হুম, শব্দগুলো ধরতে হবে, অকারান্ত শব্দ কোনটা, অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ কোনটা, আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ কোনটা, তারপরে ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ কোনটা, অকারান্ত নপুংসকলিঙ্গ শব্দ কোনটা। এতক্ষণ তো আমরা পড়ে এসছি, বুঝলে? এটা ধরতে পারছো না বলে হয়তো তোমাদের সমস্যাটা হচ্ছে। বেশ, যাই হোক সময় হয়ে গেছে আজকের এই পর্যন্ত, ঠিক আছে? কালকে আমরা কাল না, আবার আমরা মঙ্গলবার এ করব, ঠিক আছে? তোমরা তাহলে এই দ্বিতীয় বিভক্তিটা ভালো করে অভ্যাস করে এসো, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হুম, আগের বারে বাক্য বলতে হবে এরপরে। হুম, ঠিক আছে, বেশ। সর্বেভ্যো নমো নমঃ, পুনর্মিলামঃ। শুভ সায়ম, শুভরাত্রি, শান্তি মন্ত্র। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः, पुनर्मिलामः। नमो नमः। নম- नमो नमो नमः। नमः। নম-